फसलों के डेरे हल्की ठंडी हवा ने सर्दी में इजाफा कर दिया। दर्जा हरारत कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर का मतला अबर आलूद रहेगा। आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। इख्तदार के लिए बिछी बसात पर हर लम्हा बदलती सियासी सूरत हाल। मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में लिगी वफ्द की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। दोनों जमातों के कायदीन का सियासी ताबन पर इत्तफाक़ राय। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत और मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाएंगे। अवाम की अक्सरियत ने मैंडेट दिया, मायूस नहीं करेंगे। नून लीग की विफाक में हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी को 3 बड़ी ऑफर्स सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की पेशकश कर दी। नून लीग की पीपल्स पार्टी को वज़ीर आला बलूचिस्तान और सीनियर वज़ीर पंजाब की भी ऑफर। पार्टी ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। हुकूमत साजी के लिए मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला तेज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर एयरपोर्ट पर रहा मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का एयरपोर्ट पर 1 घंटा हुकूमत साजी और आज़ाद उम्मीदवारों से मुतालिक तबादला ख्याल। हुकूमत साजी से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत भी की गई। वज़ारत उज़्मा का ताज किसके सर सजेगा? हुकूमत साजी के फैसले अब शहर इक़्तिदार में होंगे। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की नून लीग के वफ़द से मुलाकात फिर मुअख्खर। चौधरी शुजात हुसैन की इस्लामाबाद रवानगी के बायस मुलाकात मुलतवी हुई। लाहौर के लिए शेड्यूल मुलाकात अब इस्लामाबाद में मतवक्के है। पाकिस्तान की सियासत में आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम। सियासी जोड़ तोड़ में तारीखी ब्रेक थ्रू का इम्कान। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान राबता। दोनों पार्टियों की जानिब से कायम कमेटी अरकान की मुलाकात। आज़ाद उम्मीदवार जमात इस्लामी में जम होंगे या इत्तेहाद होगा, इस पर इत्तफाक राय पैदा किया जाएगा। हुकूमत साजी का मरहला यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मिलकर चलने पर असूली इत्तफाक हो गया। तर्जमान नून लीग मरीम औरंगज़ेब की ट्विटर महाज से तस्दीक। कहा, मुल्क और कौमी मफाद के लिए मिलकर चला जाएगा। नून लीग और मुत्तहिदा में मुशावरत 1 घंटे तक जारी रही। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा में क्या मामला तय हुए? कायद नून लीग और मुत्तहिदा के वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MQM ने नून लीग से सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। वफाकी तरक्याती मनसूबों में MQM को ऑन बोर्ड रखने का भी मुतालबा किया। नवाज शरीफ का मुत्तहिदा वफ्द को खुशगवार अंदाज में मस्बत जवाब। एक तरफ हलीफ जमातें तो दूसरी तरफ क़यादत को एतमाद में रखने का मिशन। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। पार्टी क़यादत से मरकज़ और पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से मशवरात। पार्टी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब के लिए मरीम नवाज का नाम तजवीज़ कर दिया। जाली फॉर्म 47 सारी रात सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गर्दिश करते रहे और कहा जाता रहा हम जीत गए हैं। 10% नताइज जो नताइज रुक गए थे। आज़ाद उम्मीदवारान की एक जो है वो फ़िज़ा बनाकर ये कहा गया कि शायद तहरीक फसाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जीत चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज़ाद उम्मीदवारान पार्टी नहीं होते। आज़ाद उम्मीदवारान पार्टी उनको पार्टी नहीं कहा जा सकता। 4.5 करोड़ तहरीक फसाद के खिलाफ पड़ा है, यानी वो 4.5 करोड़ लोग जो मेजॉरिटी हैं 1 करोड़ 70 लाख के ऊपर, उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा। ये अजीब बात है। आज हर पार्टी जो है वो अपने मैंडेट के एहतराम की बात कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के मैंडेट के एहतराम की बात कोई क्यों नहीं करता? नून लीग के इत्तेहाद के बगैर पंजाब में हुकूमत बनाएगी। लीगी रहनुमा अज़मा बखारी का बड़ा दावा। कहा कि पंजाब में नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत मिल चुकी है। आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में नून लीग का हिस्सा बन रहे हैं। वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे।
مسلم لیگ نون نے لاہور سے بڑی وکٹ حاصل کر لی۔ این 121 سے کامیاب آزاد امیدوار وسیم قادر نون لیگ میں شامل۔ وسیم قادر نے چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز سے ملاقات میں شمولیت کا اعلان کیا۔ سیف الملوک کھوکھر اور فیصل کھوکھر بھی موجود تھے۔ وسیم قادر کا قائد نون لیگ پر مکمل اعتماد کا اظہار، کہا گھر واپس آنے پر خوش ہوں۔ آزاد امیدواروں کا نون لیگ میں شامل ہونے کا سلسلہ جاری۔ پی پی 48 سے چوہدری خرم ورک کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان، کہا کہ حلقے کے عوام کی مشاورت سے نون لیگ میں شامل ہو رہا ہوں۔ نون لیگ کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہوں۔ حلقہ پی پی 96 چنیوڑ سے منتخب ہونے والے ذوالفقار علی شاہ نے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نون کی ایک اور سیاسی کامیابی، پی پی 97 چنیوڑ سے نو منتخب رکن صوبائی اسمبلی محمد ثاقب خان چدھر نون لیگ میں شامل۔ ثاقب خان چدھر نے صدر نون لیگ شہباز شریف سے ملاقات میں شمولیت کا اعلان کیا۔ شہباز شریف نے ثاقب خان چدھر کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ جو ایک اور صورتحال کریٹ کی جا رہی ہے، انتخابی نتائج کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نے تو سنا تو تھا، اب دیکھ بھی رہے ہیں کہ میٹھا میٹھا کھا جائیں اور کڑوا کڑوا جو ہے اسے تھوک دیں۔ ساری قوم نے دیکھا کہ 8 فروری کو انتخابات کس طرح سے ہوئے۔ تحفظات ہمیں بھی ہیں، لیکن ہم نے مینڈیٹ کو تسلیم کیا اور ہم نے یہ کہا کہ انتخاب کا جو پروسیس ہے وہ کیمرے کی آنکھ کے سامنے ہوا، اور اس کے جو نتائج ہیں، جو جہاں سے جس کو مینڈیٹ ملا ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ پنجاب میں نون لیگ سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ شور مچانے والے خیبر پختونخوا کے نتائج پر خاموش ہیں۔ سینئر لیگی رہنما اعظم نذیر تارڑ کی گھن گھرج، کہا کہ ہم سب کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں۔ کچھ عناصر انتخابات کے نتائج کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ انتخابات جعلی ہیں، جو حکومت بنے گی وہ بھی جعلی ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے، الیکشن میں تمام جماعتوں کو ایک جیسا ماحول فراہم نہیں کیا گیا۔ سراج الحق کا آزادانہ کمیشن بنا کر انتخابی دھاندلیوں کی تحقیقات کا مطالبہ۔ جماعت اسلامی کے نئے امیر کے انتخاب کی تیاری، سراج الحق، لیاقت بلوچ اور حافظ نعیم الرحمان کے نام شامل۔ آئین کے مطابق امیر جماعت اسلامی کا انتخاب ہر 5 سال بعد ہوتا ہے۔ صدر انتخابی کمیشن جماعت اسلامی راشد نسیم نے امیر جماعت اسلامی کے انتخاب کے لیے 3 ناموں کا اعلان کر دیا۔ ہم نے بھی ووٹ ڈالا، ہمارا ووٹ کہاں ہے؟ پی پی 169 اور پی پی 171 سے آزاد امیدوار انجینئر عمیر جمیل کا الیکشن کمیشن سے سوال، کہا فارم 47 کے مطابق پی پی 169 سے 160 ووٹ اور پی پی 171 سے 83 ووٹ ملے۔ خاندان اور دوست احباب کے 5000 سے زائد ووٹ غائب کر دیے گئے۔ تحریک انصاف کا احتجاج مؤخر، رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر کہتے ہیں پنجاب سے مشکوک اطلاعات موصول ہوئیں، پولیس کی بھاری نفری زمان پارک کو لبرٹی پہنچ گئی، واٹر کینن گاڑیاں اور ڈولفن کے دستے الرٹ رہے۔ مسلم لیگ کاف کا گجرات سے منتخب امیدواروں کی جیت کا جشن، چوہدری شافع حسین کی قیادت میں ریلی، ظہور الہی روڈ سے چوہدری شجاعت حسین کی رہائش گاہ تک ریلی نکالی گئی۔ پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ نون لیگ حکومت سازی کے بعد ملک کو معاشی مسائل سے نکالے گی، رہنما مسلم لیگ نون رانا مبشر اقبال کہتے ہیں نون لیگ واحد جماعت ہے جو ملک کو مہنگائی سے نکال سکتی ہے۔ قائد نون لیگ میاں نواز شریف ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے۔ قذافی اسٹیڈیم فوڈ کورٹ میں 29 پوائنٹس کی چیکنگ، 1 فوڈ پوائنٹ بند، 23 پوائنٹس کو 9 لاکھ روپے کے جرمانے، 100 کلو ناقص مٹھائیاں اور 50 کلو ناقص آچار تلف کر دیا۔
प्री नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस की कार्रवाइयाँ लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में 268 गैर कानूनी गैस कनेक्शन काट दिए गए। 40 लाख से ज्यादा के जुर्माने भी आयद किए गए। महकमे सेहत पंजाब के FM रेडियो सेहत जिंदगी का आगाज निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। FM रेडियो के स्टूडियोज़ और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आला ने FM रेडियो के लिए पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया। CTO अमारा अतहर का लाइसेंस सेंटर मनावा का दौरा। लाइसेंसिंग टेस्टिंग सेंटर में इंतजाम का जायजा लिया। कहा कि शहर के तमाम खदमत मराकज़ में 90% रश कम हो चुका है। लर्नर परमिट रखने वाले ड्राइवर्स पर मुकदमात दर्ज नहीं कराए जा रहे। मौसम ने करवट बदली तो शहर में फिजाई आलूदगी ने डेरे डाल लिए। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर चौथे नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। रायवन में तबलीगी इज्तिमा का दूसरा रोज मंदुबीन की बड़ी तादाद सालाना इज्तिमा में शरीक। पंडाल में जाने के लिए वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए, जबकि सिलेंडर्स लगाने पर पाबंदी आयद। पुलिस के आला हुकाम ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। सिक्योरिटी मौजूद तमाम एहलकारों को अलर्ट रहने की भी हिदायत की। और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सालाना फैज़ फेस्टिवल का कल आखिरी रोज़। ज़ुबान, अदब, तहजीबी सकाफ़त और सरगर्मियों की बहार फेस्टिवल में मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। 8वें फैज़ फेस्टिवल में मुल्क भर से मौसीकी के शौकीन अफराद ने शिरकत की।